बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त किस मुल्क के साथ है? क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि फ़लस्तीन और इसराइल का जो ये जंग का सिलसिला जारी है, चंद दिनों से इसराइल ने फ़लस्तीन पर अटैक किया है जो कि एक जवाबी कार्रवाई है, लेकिन इसराइल इससे बाज नहीं आ रहा। उसकी क्या वजूहात है? जबकि अमेरिका इसराइल के हक़ में खुलकर सामने आ चुका है और बरतानिया भी इसराइल के साथ है और बहुत ज़्यादा मुल्क जो हैं वो इसराइल का साथ दे रहे हैं, जबकि मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ सिर्फ़ ईरान खड़ा है जो कि मुसलसल खुलकर फ़लस्तीन का साथ दिए हुए है। लेकिन इसके बरअक्स अगर मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं, अमेरिका, बरतानिया और इसराइल और दीगर जो गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनकी क्या औकात है कि वो फ़लस्तीन पर इकट्ठे हो सकें। लेकिन सबसे बड़ी वजूहात ये है क्योंकि आज मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलकर बैठना भी पसंद नहीं करते। लेकिन इकट्ठे होने की बात तो बहुत दूर की है, क्योंकि हर मुल्क मुस्लिम ममालिक इस तौर तरीके को अपनाएगा क्योंकि उनके जहनों में है कि अगर हम अमेरिका या बरतानिया या इसराइल के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो इसी बुनियाद पर वो लोग हम पर ही पाबंदियां लगा देंगे जो कि हमारे मुल्क की मैशियत को तबाह कर देंगे। लेकिन अगर देखें तो इसराइल की बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर फ़रोख्त की जा रही हैं, जिनमें कोक, पेप्सी और दीगर चीज़ें जो कि KFC वगैरह, ये तमाम जो ब्रांडेड हैं ये इसराइल के तैयार करदा चीज़ें हैं जो कि तमाम दुनिया के अंदर फ़रोख्त की जाती हैं और पूरी दुनिया से 75% टैक्स जो इकट्ठा होता है वो इसराइल के पास चला जाता है। अगर तमाम मुस्लिम ममालिक इस चीज़ पर नोटिस लें और पाबंदी लगा दें इसराइल की तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि दुनिया के अंदर फ़रोख्त की जा रही है, तो मेरा ख़्याल है कि इसराइल की मैशियत जो है बड़ी अच्छी जा रही है, वो डाउन हो जाएगी। जिस तरह से दूसरे ममालिक की मैशियत तबाह व बर्बाद हो चुकी है, इस तरह से इसराइल की मैशियत भी तबाह हो जाएगी। लेकिन अभी जो मुद्दा फ़लस्तीन और इसराइल की जंग का है, इसराइल जंग से पीछे हटने की बजाय जंग को मज़ीद हवा दे रहा है और अमेरिका और बरतानिया और दीगर गैर मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन फ़लस्तीन के साथ सिर्फ़ चंद एक दो मुल्क खड़े हैं और बाकी दूर से बैठे सिर्फ़ इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हम इधर बैठकर एक बटन दबाएंगे और इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाएगा। अब पता नहीं वो कौन सा बटन है और किसके हाथ में है और जाने वो कब दबाएगा और कब इनका मिज़ाइल उड़ेगा। पता नहीं उड़ेगा भी या नहीं, क्योंकि मिज़ाइल चलाने पर तो इन ममालिक पर पाबंदी आयद है और एक मुआहदे के मुताबिक इन लोगों ने साइन भी किए हैं कि हम किसी सूरत भी एटमी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि मिज़ाइल है। जब ये लोग इस चीज़ को चलाने पर मुत्तफ़िक़ ही नहीं, इनके पास कोई कानून ही नहीं, तो ये कब चलाएंगे? जब तक इनकी बारी आएगी कि ये मिज़ाइल चलाएं, तब तक तो मिज़ाइल की डेट भी एक्सपायर हो चुकी होगी। क्योंकि आज फ़लस्तीनियों का मसला है तो कोई नहीं खड़ा, और जब इन लोगों पर मुश्किल वक्त आएगा तो फिर क्या बनेगा इन लोगों का? क्योंकि ये लोग सिर्फ़ उस वक्त को ख्याल करते हैं जबकि इन पर मुश्किल वक्त आएगा तो कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं होगा। इन चीज़ों की वजूहात ये है क्योंकि जब आप लोग इकट्ठे हैं तब तक कोई आपको
کچھ نہیں کہہ سکتا، اور جب آپ لوگ آپس میں ہی کچھ اس طرح کے معاملات نہ کر سکیں گے تو دنیا آپ پر کسی بھی وقت حملہ کر دے گی۔ اسرائیلیوں کا یہ خیال ہے کہ جب کسی ملک کو تباہ و برباد کرنا ہے، سب سے پہلے اس کی معیشت کو تباہ کر دیں تاکہ ان کا جو ملک ہے وہ مقروض ہو جائے، اس کے بعد اس پر حملہ کر کے قبضہ کر لو، کیونکہ اس طرح سے نہ تو ان کے پاس سرمایہ ہوگا اور نہ ہتھیار، کیونکہ تمام چیزیں تو فروخت ہو چکی ہوں گی۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے پوری دنیا کے اندر قبضہ جمایا ہوا ہے، ورنہ ایک چھوٹا سا ملک کتنے ملکوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے اسرائیل کی، جو کہ ہمیشہ کرتا ہے، ورنہ اسرائیل کی کیا اوقات ہے کہ وہ کسی بھی ملک پر میزائل اٹیک کر دے یا اس کے شہریوں کو شہید کر دے۔ اگر فلسطین آج حملہ نہ کرتا تو اسرائیل مزید ان پر گولہ باری کرتا، لیکن اب جو جنگ کا سماں ہے وہ ساری دنیا دیکھ چکی ہے کہ اسرائیل کس مقام پر ہے اور امریکہ کھلم کھلا کس کا ساتھ دے رہا ہے، اور دھمکیاں آج امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر فلسطین کو تباہ و برباد کرنے کی سوچ دنیا کو خود بتا رہا ہے، کیونکہ کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں ہے کہ کسی بھی ملک پر حملہ کر دے یا اس پر میزائل اٹیک کر دے۔ میزائل اٹیک سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں اور کتنے لوگ شہید ہوں گے۔ کل جب اسرائیلیوں نے فلسطین کے ایک ہسپتال پر حملہ کیا تو وہاں پر کتنے زیادہ مریض تھے، ان میں سے چند لوگ زخمی حالت میں ہی زندہ بچے ہوں گے، لیکن باقی سب لوگوں کی ہلاکتیں ہو گئی۔ ہسپتال پہلے ہی جو کہ مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے بنائے گئے ہیں، ان پر ہی جب اٹیک ہوگا تو جنگ کے دورانیے میں زخمی لوگوں کو ہی شہید کر دیا جائے تو پھر کیا فائدہ ہے۔ لیکن جنگ میں ہسپتالوں کو نشانہ بنانا یہ غیر ذمہ دارانہ ہے، کیونکہ کسی بھی جنگ کے قاعدے اور قانون کے مطابق اگر دیکھا جائے تو زخمیوں پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ اور فلسطین اور اسرائیل کا جو یہ معاملہ ہے، یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلم ممالک کو اکٹھے ہو کر ایک ساتھ نمٹنا چاہیے۔ اکیلے چھوڑیں گے تو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج فلسطین تباہ و برباد ہو جائے گا، پھر دوسرے ممالک آ جائیں گے، پھر عرب آ جائے گا، ترکی آ جائے گا، اس کے بعد جارڈن آ جائے گا، ایران آ جائے گا، پاکستان آ جائے گا۔ جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں وہ ان اسرائیلیوں کے یا امریکہ کے یا برطانیہ کے، یہ لوگ مسلم ممالک کو کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی معیشت اچھی ہو، ان کے لوگ اچھے ہوں۔ یہ ہمیشہ ان مسلم ممالک کے خلاف ہی کھڑے ہوں گے۔